लेडी डॉक्टर ने एक गरीब हमला औरत का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसके पास पूरी फीस नहीं थी। औरत रोते हुए अस्पताल से निकलने लगी तो इसने अपने गले से एक पुराना लाकड़ उतार कर डॉक्टर की मेज़ पर रख दिया। कहा, डॉक्टर साहबा, मेरे पास बस यही है, शायद आप के काम आ जाए। डॉक्टर ने बेदिली से वो लाकड़ उठाया और जैसे ही उसे खोला तो इसके अंदर मौजूद तस्वीर देखकर डॉक्टर के पैरों तले ज़मीन निकल गई। दोस्तों, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है और ये हकीकत पर मबनी है। प्लीज़ आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। शुमाली इलाका जात के फलक बोस पहाड़ों के दामन में वाक़ई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की कदीम इमारत शाम के गहरे होते हुए सियाओं में एक पुरसरार खामोशी की चादर ओढ़ लेती थी। नवंबर की तारीख बसता हवाएं और अस्पताल की लंबी राहदारियों और खिड़कियों के शीशों से टकराती थी तो एक ऐसी सनसनाहट पैदा होती थी जो यहाँ मौजूद मरीज और तरफदारों के दिलों में अनजान सा खौफ पैदा कर देती थी। इस अस्पताल के वीआईपी विंग के एक कशीदा और निस्बतन गर्म कमरे में डॉक्टर मरीना अपने सफ़ेद कोट के बटन बंद करते हुए दीवार पर लगे कद आदम आईने में अपना अक्स देख रही थी। वो इस दर्द दरवाज और पसमानदा इलाके की वाहिद फॉरेन क्वालिफाइड कैनालोजिस्ट थी जिसका ताल्लुक दारुल हुकूमत के एक इंतहाई अमीर बाअसर और जागीरदार घराने से था। मरीना की यहाँ तैनाती किसी सरकारी मजबूरी या सज़ा का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये इसकी अपनी ज़िद और इंतखाबात था, क्योंकि वो शायर की बातश और मौजी ज़िंदगी और अपनी ख़ानदानी हवेली की ऊंची दीवारों में गूंजती हुई एक दहमी उदासी घुटन से भागना चाहती थी। वो अपने पेशे में इंतहाई महर और लायक डॉक्टर मानी जाती थी, लेकिन इसकी शख्सियत में ख़ानदानी इमारत, रुतबे और कामयाबी का एक वाज़ेह गुरूर भी शामिल था। वो जज्बात से आरी एक ऐसी प्रोफेशनल खातून थी जिसके लिए मेडिकल साइंस के असूल, अस्पताल के ज़ाब्ते और कैरियर की कामयाबी इंसानी मजबूरियां और आंसू से ज़्यादा अहमियत रखती थीं। आज का दिन इसके लिए खासा थका देने वाला साबित हुआ। ओपीडी में मरीज़ों का रश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था और वो अब शदीद सरदार और थकावट महसूस कर रही थी। इसका इरादा था कि वो जल्दी जल्दी अपनी सरकारी रिहाइशगाह जाकर सुकून करे और सुबह सवेरे शहर के लिए रवाना हो जाए, जहां उसे एक इंतहाई अहम फंक्शन में शिरकत करनी थी। इसने मेज़ से अपना कीमती ब्रांडेड बैग उठाया, लाइट्स बंद की और अभी दरवाज़े की तरफ कदम बढ़ा ही रही थी कि दरवाज़े ज़ोर से खुला और ड्यूटी नर्स सांस फूले हुए घबराहट के आलम में अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर साहबा, प्लीज़ रुक जाएं, जाने से पहले एक बार लेबर रूम में आ जाएं। एक इमरजेंसी केस आया है, मरीज़ा की हालत बहुत तफ्शीशनाक है। मरीना ने माथे पर नागवारी के बल डालते हुए अपनी कलाई में बंदी हीरो जुड़ी घड़ी पर नज़र डाली। रात के 8 बज चुके थे। नर्स, तुम्हें मालूम है कि मेरी ड्यूटी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है और मैं आज ऑन कॉल नहीं हूँ। जो भी ड्यूटी डॉक्टर मौजूद है उसे बुला लो। मज़ीद रखने की तहम्मुल नहीं हो सकती। मुझे सुबह सवेरे निकलना है। मुझे सफ़र पर निकलना है। इसका कलेजा रूखा, सरवर और हतमी था। वो नर्स को नज़रअंदाज करके दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन नर्स ने रास्ता रोकते हुए आजी से कहा कि मैडम, मसला ये है कि डॉक्टर खालदा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और वो छुट्टी पर हैं और ये केस बहुत ही पेचीदा और दाहियों ने केस बिगाड़ दिया है। अगर आपने ना देखा तो जच्चा बच्चा दोनों जान से जा सकते हैं। वो लोग बहुत दरदार गांव से सफ़र करके आए हैं और इनकी हालत बहुत ख़राब है। मरीना एक लम्हे के लिए रुकी और एक डॉक्टर होने के नाते इसका ज़मीर उसे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। हालांकि इसका जिस्म आराम मांग रहा था। इसने बेजारी से बैग वापसी मेज़ पर फटका और सर लेजे में बोली, ठीक है, मरीज़ा को लेबर रूम में शिफ्ट करवाओ, फ़ाइल तैयार करो, मैं सिर्फ मुआयना करूँगी। अगर हमल बिगड़ा हुआ तो मैं रेफ़र कर दूंगी, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती। ये कहकर वो कोट दुरुस्त करती हुई बाहर निकली आई। लेबर रूम के बाहर रेड रूम में एक अजीब सी उदासी, खौफ से बेचैनी का माहौल था।
लकड़ी के पुराने बेंच पर एक नौजवान आदमी सर्दियों और हाथों में दिए बैठा था और इसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। पैरों में प्लास्टिक की टोपी चप्पल थी और हाथों पर मेहनत मजदूरी के सख्त निशानात थे। इसकी हालत तब बता रही थी कि वो गरीब गुर्बत की इस लकीर से भी नीचे है जहाँ वो दो वक्त की रोटी भी इज्जत से मयसर नहीं होती। ये मरीज़ा का शोहर था। मरीना को देखते ही वो बिजली की तेज़ी से खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़े, डॉक्टर साहबा, अल्लाह आपका भला करे, मेरी बीवी अंदर दर्द से तड़प रही है, उसे बचा लें। मरीना ने उसे सरसरी बे और तासर नज़र से देखा और बगैर कोई जवाब दिए अंदर दाखिल हो गई। लेबर रूम के बेड पर एक नौजवान औरत लेटी हुई थी जिसका नाम उज़्मा था। उज़्मा की उम्र बेमुश्किल 25-26 साल की हुई होगी, लेकिन चेहरे पर मौजूदा जर्दी और कमज़ोरी और आंखों के गिर्द गहरे सियाह हलकों ने उस वक़्त से पहले मुरझा दिया था। वो दर्द की शिद्दत से करा रही थी और इसका पूरा जिस्म पसीने में शरबूर था। मरीना ने प्रोफेशनल अंदाज में दस्ताने पहने और मुआयना शुरू किया। चंद ही लम्हों में इसके माथे पर तफक्कुर और संजीदगी की लकीरें नमूदा हो गईं। सूरत हाल इसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा ख़राब थी। बच्चे की पोजीशन उल्टी थी, इस नाल गाले में लिपटी हुई थी। इसके अलावा उज़्मा का ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक बढ़ा हुआ था, जो किसी भी वक्त दौरे का बास बन सकता था। नॉर्मल डिलीवरी का कोशिश करना ना खुदकशी के मुतारफ होता है और माँ और बच्चे में किसी किस्म या दोनों की जान जा सकती है। मरीना ने दस्ताने उतार कर कूड़े दान में फेंके और नर्स को हिदायत देते हुए बाहर आई। बाहर खड़े नौजवान शफीक बेचैनी से टहल रहा था। मरीना ने उसे मुखातिब किया, तुम इसके शोहर हो, क्या नाम है तुम्हारा? नौजवान जल्दी से जवाब दिया, जी डॉक्टर साहबा, मेरा नाम शफीक है। सब खैरियत तो है ना? मेरी बीवी बच जाएगी ना मेरा बच्चा? संजीदगी से नफ़ी में सिर हिलाया, नहीं, खैरियत नहीं है, तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। केस बिगड़ चुका है, बच्चा उल्टा है और माँ का भी बहुत हाई है। हमें फौरी तौर पर सी सेक्शन यानी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे पास ज़ाया करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हरगिज़ आर्कटमेंट मौत के करीब जा रहा है। शफीक के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और इसका रंग फक हो गया। ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर साहबा, दाई ने तो कहा था कि नॉर्मल हो जाएगा। मरीना को गुस्सा आ गया, तो फिर उसी जाहिल दाई के पास ले जाओ, यहाँ क्यों लाए हो? देखो, मुझे बहस नहीं करनी। अगर बच्चे और माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो ऑपरेशन की तैयारी करो। शफीक ने कांपते हुए होंठों से पूछा, डॉक्टर साहबा, इस पर कितना खर्च आएगा? हम गरीब लोग हैं। मरीना ने सपाट और कारोबारी लहजे में कहा कि ये प्राइवेट वार्ड का केस बनेगा, क्योंकि सरकारी टाइम ख़त्म हो चुका है और मैं और सरकारी टाइम काम कर रही हूँ। ऑपरेशन फीस, अल्तनिया और दियात खून की बोतलें और कमरे का किराया मिलाकर तुम्हें कम अज़ कम 75,000 रुपये अभी काउंटर पर जमा करवाने होंगे। इसके बाद ही मैं थिएटर तैयार करवा सकती हूँ। 75,000 का हिस्सा सुनकर शफीक के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे लगा जैसे अस्पताल की छत इसके सर पर आ गिरी हो। एक बटा मजदूर जो दिन में 500 रुपये कमाता और जिसके घर में आटे का थैला भी मुश्किल से आता हो, इसके लिए यह रकम किसी पहाड़ से कम न थी। वो लड़खड़खड़ा मरीना के कदमों में जा गिरा और इसने मरीना का सफ़ेद सूट कोट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। डॉक्टर साहबा हो गई और मैं तो गरीब मजदूर हूँ, मेरे पास तो कल 3,000 रुपये हैं जो मैं गांव से उधार मांग कर लाया हूँ। खुदा का खौफ करें, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरी बीवी मर जाएगी, आप इलाज शुरू करें। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बकरी बेच दूँगा, मैं सारी उम्र आपकी ग़ुलामी करूँगा, मैं अपना खून बेच दूँगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे बच्चे को मत मारें। शफीक बच्चों की तरह बिल कर रो रहा था। अस्पताल का अमला और कुछ दूसरे मरीज़ भी जमा हो गए थे। इसकी आवाज़ में ऐसी दर्दनाक लज़्ज़त थी कि पत्थर भी पिघल जाएंगे, लेकिन मरीना उससे मंजर रोज़ देखती थी। इसके लिए ये सब मामूल का हिस्सा था। वो जानती थी कि अस्पताल की इंतज़ामिया का असूल सख्त है, वो अपनी जेब से ये अखराजात नहीं अदा कर सकती, वरना ना ही वो ऐसा करने का इरादा रखती थी, क्योंकि इसके नज़दीक असूल होते हैं। और इसने कदरे सख्ती से अपना पाँव पीछे हटाया और बोली, देखो, तमाशा मत बनाओ और मेरा रास्ता छोड़ दो। ये अस्पताल है, कोई खैरियत इदारा नहीं। यहाँ लाखों रुपए की मशीनें और महंगी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं जो मुफ्त नहीं आते हैं। अगर मैं हर रोने धोने वाले का मुफ्त इलाज करने लगूँ तो अस्पताल बंद हो जाएगा। जज्बात से इलाज नहीं होते, पैसे होते हैं। अगर पैसे नहीं थे तो तुम्हें किसी सरकारी डिस्पेंसरी में जाना
چاہیے تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر آدھے گھنٹے میں پیسے جمع نہیں ہوئے تو مریضہ کو یہاں سے لے جاؤ، اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ یہ کہہ کر مرینا نے نرس کو اشارہ کیا کہ وہ ڈسچارج پیپرز تیار کرے اور واپس اپنے آفس کی طرف جانے لگی۔ اندر لیٹی ہوئی عظمیٰ یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ درد کی لہروں کے درمیان اس کے دل پر جو قیامت گزر رہی تھی، اس کا اندازہ باہر کھڑکیوں کھڑا کوئی شخص نہیں لگا سکتا تھا۔ عظمیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تھکے میں جذبات جذب ہو رہے تھے۔ وہ صرف جسمانی اذیت میں نہیں تھی بلکہ اس کی روح بھی جلنی ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شفیق اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس وقت وہ کسی قدر بے حس، اور وہ جانتی تھی کہ شفیق کے پاس واقعی کچھ نہیں ہے، نہ زیور، نہ زمین، نہ کوئی جمع پونجی۔ اگر وہ یہاں سے گئے تو راستے میں ہی وہ اور اس کا بچہ دم توڑ دیں گے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اللہ سے دعا مانگی۔ اچانک اسے اپنے گلے میں موجود ایک ٹھنڈی دھات کا احساس ہوا، ایک پرانا لاکٹ جو اس کے پاس بچپن سے تھا۔ وہ واحد قیمتی چیز تھی جو اس کے پاس تھی۔ شفیق نے کئی بار برے وقت میں کہا تھا کہ اسے بیچ دیں، لیکن عظمیٰ نے ہمیشہ انکار کیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ لاکٹ اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ حالانکہ اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد نہیں تھا، لیکن یہ لاکٹ اس کے لیے سب کچھ تھا۔ لیکن آج اس کی ممتا اور اس کی ماں اور اس کی ماں کی محبت بھاری پڑ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں موجود بچہ زور سے ہل رہا، جیسے وہ اپنی ماں کو فیصلے کی گھڑی یاد دلوا رہا تھا۔ عظمیٰ نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے موت کھڑی ہے۔ اگر آپریشن نہ ہوا تو نہ ہی بچے کی اور نہ ہی بچہ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی گردن کے پیچھے ہاتھ لے جا کر لاکٹ کی زنجیری کو نٹولا اور درد کی ایک شدید لہر اٹھی جس نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے پوری قوت جمع کی اور نرس کو آواز دی۔ اس کی آواز کمزور لیکن پرعزم تھی۔ نرس بہن، ڈاکٹر صاحبہ کو بلائیں، واپس بلائیں۔ نرس جو اسے ڈسچارج کرنے کا کاغذات بنا رہی تھی رک گئیں۔ بی بی اب کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت غصے میں ہیں، وہ جا رہی ہیں۔ عظمیٰ نے منت بھرے لہجے میں کہا، بس ایک بار، آخری بار بلا دیں، میں ان کی فیس کا انتظام کر دوں گی۔ نرس یہ سن کر بھاگی اور مرینا کو اطلاع دی۔ مرینا جو گاڑی کی چابی اٹھا چکی تھی یہ سن کر رک گئی۔ اسے لگا شاید شور نے کہیں سے پیسوں کا انتظام کر دیا ہے۔ وہ تیز قدموں سے واپس آئی اور چہرے پر ابھی بھی سختی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی جہاں عظمیٰ ہانپ رہی تھی۔ کیا بات ہے، پیسے آ گئے؟ مرینا نے سیدھا سوال کیا۔ عظمیٰ نے اپنی مٹھی جو اس نے سینے سے لگا رکھی تھی آہستہ آہستہ ڈاکٹر کی طرف بڑھائی۔ اس کا ہاتھ لرزلا تھا اور آنکھوں میں آنسو کا سیلاب تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، عظمیٰ کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے شور کو مت نکالیں، اس کے پاس واقعی کچھ نہیں ہے۔ ہم بہت ہی غریب ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو میری جان سے زیادہ قیمتی ہے، شاید اس سے آپ کی فیس پوری ہو جائے گی۔ مرینا نے حیرت سے اس کی بند مٹھی کو دیکھا۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ عظمیٰ اپنی انگلیاں کھول رہی۔ اس کی میل ہتھیلی پر ایک قدیم اور بھاری لاکٹ رکھا ہوا تھا۔ یہ عام سونے کا لاکٹ نہیں تھا بلکہ ایک خاص قسم کی دھات اور سونے کے ملاپ سے بنا ہوا شاہی لفظ کا لاکٹ تھا جس پر بہت باریک اور نفیس کام کیا گیا تھا، اور اس کے بیچ میں ایک نایاب پتھر جڑا ہوا تھا۔ ہسپتال کی مدھم روشنی میں بھی وہ لاکٹ ایک عجیب سی شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یہ لے لیں ڈاکٹر صاحبہ، عظمیٰ نے روتے ہوئے کہا، یہ میرے پاس بچپن سے ہے، مجھے نہیں پتا یہ کتنے کا ہے، لیکن یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے۔ آپ اسے رکھ لیں اور میرے بچے کو بچا لیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مرینا نے پہلے تو ایک تجزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس پرانے زیور کو دیکھا اور اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی پتل کا معمولی ٹکڑا ہوگا، جیسے ہی یہ دیہاتی عورت کا خزانہ سمجھ رہی ہے۔ وہ اسے رد کرنے والی ہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس لاکٹ کے اوپر حصے پر بنے ایک خاص ابھرے ہوئے خاندانی نشان پر پڑی، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ نشان یہ کوئی عام پھول بوٹا نہیں تھا بلکہ ایک خاص لوگو جیسا لگ رہا تھا جو مرینا نے پہلے کہیں دیکھا تھا۔ ایک عجیب سی کشش اور تجسس نے مرینا کو اپنی طرف کھینچا۔ اس نے بے اختیار اپنا داستون والا ہاتھ بڑھایا اور
وہ لاکٹ عظمیٰ کی ہتھیلی سے اٹھا لیا۔ لاکٹ خاصا وزنی تھا۔ مرینا نے اسے اپنی انگلیوں میں گھمایا۔ اس کی ساخت اور نفاست بتا رہی تھی کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ کسی بہت پرانے اور امیر گھرانے کی ملکیت ہے۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مرینا کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن اس سے پہلے کہ عظمیٰ کوئی جواب دیتی، عظمیٰ کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور مشینیں شور مچانے لگیں۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ مرینا نے جلدی سے اس لاکٹ کو رکھ دیکھا اور اس کے اندر کا تاثر لیا۔ اکسا رہا تھا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے لاکٹ کے سائیڈ پر موجود باریکی سے بٹن کو دبایا۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی اور لاکٹ کا ڈھکن کھل گیا۔ مرینا کی نظر جیسے ہی لاکٹ کے اندر موجود چھوٹی سی تصویر پر پڑی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تصویر وہ کوئی اجنبی تصویر نہیں تھی، وہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر جو چھوٹی بچیوں کی تھی جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑی تھیں، اور ان میں سے ایک بچی وہ خود تھی، ڈاکٹر مرینا، اور دوسری اس کی وہ بہن جو 18 سال پہلے کھو گئی تھیں۔ یہ لاکٹ تو اس کی ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے بنوائے تھے۔ ایک مرینا کے پاس تھا اور ایک دوسرا زینب کے پاس تھا۔ مرینا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے جھٹکے سے عظمیٰ کے چہرے کو دیکھا جو زور سے تڑپ رہی تھی۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کمرہ، ہسپتال، سب کچھ گھومنے لگا، لیکن اس لمحے مینٹر کی تیز بھیپ نے اسے چکا دیا۔ عظمیٰ کی نبض ڈوب رہی تھی۔ مرینا کے پاس سوال کرنے کا، رونے کا یا حیران ہونے کا ایک سیکنڈ بھی نہیں تھا۔ اس کے سامنے ایک زندگی کا سب سے بڑا راز موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ اس نے فوراً لاکٹ اپنی مٹھی میں بھینچ لیا اور پوری طاقت سے چلائی۔ نرس، ایمرجنسی، فوراً OTP تیار کرو، ڈاکٹر خالدہ کو بلاؤ۔ نہیں، میں خود کروں گی ابھی، اور اسی وقت شفیق سے کہو کوئی پیسے نہیں چاہیے، بس خون کا انتظام کرے، جلدی کرو۔ نرس اور عملہ ڈاکٹر کے اس اچانک بدلے ہوئے رویے اور حیران رہ گئے، لیکن ڈاکٹر مرینا کی آنکھوں میں وہ وحشیت اور عجلت تھی۔ اسے دیکھ کر کسی نے سوال کرنے کی ہمت نہیں کی۔ سسٹر ٹیچر کو تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف دھکیلا گیا۔ مرینا ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سٹریچر پر تھا اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں وہ لاکٹ دبا ہوا تھا جو پتل کا نہیں بلکہ ایک اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ تھا۔ راز کھل چکا تھا، لیکن ابھی جنگ باقی تھی، موت اور زندگی کی جنگ۔ ڈاکٹر مرینا کی نظریں لاکٹ کے اندر موجود ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر پر جمی ہوئی تھیں جو اس کا دماغ کسی بھنبوری میں پھنس چکا تھا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی اور اس کی بڑی بہن زینب کی تھی، وہ زینب جو 18 سال پہلے گم ہو گئی تھی۔ یہ لاکٹ اس خاندان کا خاص وارث تھا جو اس کی ماں نے دونوں بہنوں کے لیے بنوایا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ لاکٹ اس غریب دیہاتی عورت عظمیٰ کے پاس کیسے آیا؟ کیا یہ چور ہے؟ کیا اس نے یہ لاکٹ کہیں سے چرایا ہے یا پھر اسے زینب کہیں ملی تھی؟ مرینا کے ذہن میں ہزاروں سوالات سانپوں کی طرح بل کھا رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی عظمیٰ کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑے اور پوچھے کہ بتاؤ تمہیں کہاں سے ملا، میری بہن کہاں ہے؟ لیکن اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ عظمیٰ کی حالت بگڑ رہی تھی، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور مشینیں موت کا اعلان کرنے کے لیے تیار تھیں۔ مرینا نے ایک سیکنڈ میں فیصلہ کیا، وہ اس راز کو عظمیٰ کے ساتھ مرنے نہیں دے سکتی۔ اگر عظمیٰ مر گئی تو یہ لاکٹ ہمیشہ کے لیے ایک معمہ بن کر رہ جائے گا، اور میرا اور مرینا کبھی نہیں جان پائے گی کہ اس کی بہن کی آخری نشانی اس عورت تک کیسے پہنچے۔ اس راز کو جاننے کے لیے حقیقت تک، اور مرینا کبھی نہیں جان پائے گی کہ اس کی بہن کی آخری نشانی اس عورت تک کیسے پہنچی۔ اس راز کو جاننے کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے عظمیٰ کا زندہ رہنا گزریز تھا۔ مرینا نے سختی سے لاکٹ اپنی مٹھی میں
बेंच किया और वो एकदम चीख, नर्स इमरजेंसी कोड दिलो और फॉर अथॉरिटी तैयार करो, डॉक्टर खालदा को बुलाओ, नहीं इंतज़ार का वक्त नहीं है, मैं खुद ऑपरेशन करूंगी अभी। और इसी वक्त नर्स और अमला डॉक्टर के इस अचानक बदले हुए इस हसास नाजुक रवैये पर हक्का बक्का रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो डॉक्टर अभी फीस के बगैर हाथ लगाने को तैयार नहीं थी, वो अब इस मरीज़ा को बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है। लेकिन मरीना की आंखों में जो जुनून और हजलत थी, उसे देखकर किसी ने सवाल करने की हिम्मत नहीं की। स्ट्रेचर को तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ धकेला गया। मरीना साथ साथ भाग रही थी। इसका एक हाथ स्ट्रेचर पर था और दूसरे हाथ की मुट्ठी में वो लाकर दबा हुआ था, जो अब पितल का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े राज की चाबी बन चुका था। बाहर खड़ा शफीक हैरत से यह मंजर देख रहा था। डॉक्टर साहबा खुद स्ट्रेचर धकेल रही थी। ऑपरेशन थिएटर के भाई और दरवाजे के बीच बंद हुए तो वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। मरीना ने जल्दी से मास्क पहना और अपने कांपते हाथों को जरासीम कश मामूल से धोया और इसकी नज़र सामने स्ट्रेचर पर पड़ी। उज़्मा पर जमी हुई थी, जवाब बेहोश हो चुकी थी। मरीना की नज़रों में इसके लिए हमदर्दी से ज़्यादा तफशीश थी। वो सोच रही थी, तुम कौन हो उज़्मा, तुम इस कहानी में कहाँ फिट होती हो। तुमने ये लॉकेट पहना हुआ था, इसका मतलब है तुम एक अहमियत जानती हो। तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें मुझे बताना होगा। इसने अपनी टीम को हिदायत देना शुरू कर दी कि अल्टीआर कार्ड्स बढ़ाओ, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करो और ब्लड बैंक से और ब्लड्स खून की 4 बोतलें अभी मंगवा लो। अगर इस मरीज़ को कुछ हुआ तो मैं तुम सब को जिम्मेदार ठहराऊंगी। इसकी आवाज़ में ऐसी काट और लज्जत थी कि अमला सिम गया। सर्जरी शुरू हुई। ये मरीना की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल ऑपरेशन था। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे, लेकिन इसका दिमाग कहीं और था। उज़्मा की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। इसका रम कमज़ोर हो चुका था और खून का बहाव रुक नहीं पा रहा था। मरीना को बार बार वो तस्वीर याद आ रही थी, ज़ैनब का मासूम चेहरा और साथ खड़ी ये लागर औरत। क्या कोई ताल्लुक़ हो सकता है? नहीं, मरीना ने सर झटक दिया। ये नामुमकिन है। ज़ैनब एक शहज़ादी थी और ये औरत तो गुर्बत की मारी हुई एक आम मजदूर की बीवी है। ज़रूर इसने लॉकेट कहीं से पाया होगा, लेकिन इसके नक्श और इसकी आंखें, कुछ तो ऐसा था जिसने मरीना को बेचैन कर रखा था। ऑपरेशन के दौरान एक लम्हा ऐसा आया जब मॉनिटर पर लकीर सीधी होने लगी और मशीन ने एक लंबी पीप के साथ खतरे की घंटी बजा दी। कार्डिक और एसिड और दिल बंद हो रहा था। जो जूनियर डॉक्टर चलाया। मरीना के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। खौफ की एक लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। ये खौफ मरीज़ के मरने का था, बल्कि इस सुराग के खो जाने का था जो 18 साल बाद उसे मिला था। नहीं, तुम नहीं मर सकती, मरीना चिल्लाई। डिफिब्रिलेटर और लाओ चार्ज 200 कैरिल ने इसने उज़्मा के सीने पर झटका दिया। जिस्म उछला, लेकिन दिल की धड़कन वापस न आई। चार्ज 300 क्लियर। दूसरा झटका। मरीना का सांस फूल रहा था। वो दिल ही दिल में कह रही थी, उठो उज़्मा, तुम्हें मुझसे जवाब देना है, तुम इस तरह खामोश नहीं हो सकती। तीसरे झटके के बाद मॉनिटर पर एक हल्की सी हरकत हुई और फिर डक टक की मध्यम आवाज़ गूंजने लगी। मरीना ने एक गहरी सांस ली। दोस्तों, अगली किस्त में इस कहानी का पार्ट 2 आए।